नमस्कार। कलिंग ओडिशा डिजिटल न्यूज को स्वागत। गतकाली विश्व रसगोला दिवस उपलक्षे भुवनेश्वर उपकंठ पहाड़ ठारे धूमधाम सहित विश्व रसगोला दिवस आयोजित हो जाइछि। एही कार्यक्रम रे मंत्री श्रीयुक्त गोकुलानंद मल्लिक, भुवनेश्वर मेयर श्रीमती सुलोचना दास एवं उत्तर विधायक श्रीयुक्त सुशांत कुमार राउत जोगदेवा सहित जगन्नाथ संस्कृति और परंपरा रे रसगोलार परंपरा ऐतिह्य एवं ओडिशार स्वतंत्र परिचय को विश्व दरबार में पहुँचाइबा उद्देश्य रे मतामत देइथिले। रसगोलार ऐतिह्य सुरक्षा और प्रचार प्रसार पई एभली उत्सवर गुरुत्व उपरे मत रखिथिले। एही अवसर रे विशिष्ट अतिथि मिष्टान व्यवसायी एवं रसगोला प्रेमी माने जोग देइथिले। सांस्कृतिक कार्यक्रम सह रसगोला बंटन करा जाइथिला। कमिटीर सभापति और संपादक उपस्थित रही सुचारू रूपे कार्यक्रम करने सहित सर्वसाधारण रे रसगोला बंटन करथिले। भुवनेश्वर आम प्रतिनिधि पुष्पलता का रिपोर्ट। रंजन बेहरा पहाड़ आम पहाड़ रसगोला फाउंडेशन सेक्रेटरी अच्छी निरंजन आप संपादक हिसाब से बर्तमान पहाड़ रसगोला धीरे धीरे ओडिशा बाहर देश बाहर को लगे कौन तार खासियत रही दीर्घ आम जाने 14 वर्ष 15 वर्ष है आप पालन कर जय जगन्नाथ। आज हूँ नीलाद्री विजय। नीलाद्री विजय जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा से ताकर जेतबेले लीला करने माउसी घर को गले जेतबेले फेरिले बड़ देउल को सेतबेले लक्ष्मी रागी करके द्वार खोलिले नहीं हेतिपाई जगन्नाथ तांको गोटे रसगोला देले खाया रसगोला खाया देकी तांको मानभंजन कले एवं लक्ष्मी तांको बड़ देउल रे प्रवेश कराइले। से दिन ठारू आमर रसगोला भोग हो आसुची बड़ देउल रे, किंतु आमे 2015 मसीह प्रथम करी रसगोला दिवस पालन कलु पहाड़ रे। आज को 11 वर्ष हो गलानी आमे रसगोला दिवस पालन करी आसुछु। आपरे रसगोला अन्य माने अन्य आड़े भी केते पालन हो, किंतु पहाड़ रे स्पेसिफिक सब वर्ष पालन हो। रसगोला पहाड़ रे एते चाहिदा रहउची जे कि हमर जो ये रास्ता रे जो माने जाउछंती से माने नहीं आज रसगोला दिवस रे रसगोला खाई देकी जिबा सेति आज रसगोलार चाहिदा बहुत एवं रसगोला भी आम विश्व दरबार रे पहुँचीबा को आगेइछि एवं सरकार हमको आम गोटे क्लस्टर करूछु। सरकार हमको जगह देइछंती, से जगह भी डीपीआर हो जाइछि। आमर आर आसंता वर्ष को बोधे आमर जो जगह उपर बोधे रसगोला दिवस पालन करा जिवो। सेतिपई आमे रसगोला क्लस्टर हेले से सारा भारत कोन पूरा पृथ्वी की भी बोधे रसगोला चाहिदा रहिबो। रसगोला पैकेजिंग हेबो एवं मास मास धरिकी रहिबो। एही भली भाबरे आमको सरकार देइछंती, हमको जगह देइछंती, तार मेसिनरी परे सब देकी रसगोलार जेमती विश्व दरबार रे पहुँची पारिबो सेतिपई कि आम पहाड़ रसगोला क्लस्टर को सरकार बहुत प्रोत्साहन करछंती एवं सेतरे आमे भी आम सहित सरकार भारत सरकार ओडिशा सरकार कोऑपरेट करके आमे आगे ओडिशा रे फेमस पहाड़ रसगोला 4 पुरुष धरिकी माने ओडिशावासी रसगोला मिठा खुआई आसुची। ओडिशावासी बहुत खुशी माने भल मिठा है पहाड़ मिठा से ओडिशावासी ग्रहण कर भल मिठा बोली। हाँ आम 2015 मसीह प्रथम पहाड़ ठारे आरंभ करूँ विश्व रसगोला दिवस। 2015 रु आरंभ करूँ आज पर्यंत चली विश्व रसगोला दिवस। एबे तो सारा ओडिशा सारा भारत भी बहुत जगह पालन आज पुरी भी बहुत जगह पालन होती सब पालन लोक कले। सब वेस्ट बेंगल गोटे बद रही वेस्ट बेंगल वाला रसगोला आमर ओडिशा वाला आमर
ନାଇଁ ସେ ବିବାଦ ସେତିକି ବେଳେ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 2015 ମସିହାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରସଗୋଲା ଦିବସ ପାଳନ କଲୁ ପାହାଳରେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆସେମ୍ବଲି ଚାଲିଥିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ଆସେମ୍ବଲି ଚାଲିଥିଲା ତାଙ୍କର ଆସେମ୍ବଲିରେ କଥା ଉଠିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ବିବାଦକୁ ଆସିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ମାନେ ରସଗୋଲାର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଲେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ପ୍ରଥମ ରସଗୋଲା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେଇ ଯୁକ୍ତିରେ ସେଇ ବିବାଦରେ ଆମର ଯାହା ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ଆମେ କୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳର ଜିତାପଟ ହେଇଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ସେମାନେ ମାନିଲେନି ବଙ୍ଗାଳୀ ବି ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ବଙ୍ଗଳା ଲୋକ ବି ମାନିଲେନି ଯେ ନାଇଁ ରସଗୋଲାଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ତେଣୁ ରସଗୋଲାଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କାହିଁକିନା ରଥଯାତ୍ରା ଯେବେଠୁ ରସଗୋଲା ସେବେଠୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଦିଆଯାଇଛି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦିଆଗଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଦିଟା ରାଜ୍ୟକୁ ଦିଆଗଲା ତାହେଲେ ରସଗୋଲା କାହାର ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ବିବାଦକୁ ଆମେ ତ ଏତେ ତାକୁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିପାରିବାନି ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ବା ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହା ଆମର ପୁରାଣ ମତରେ ଆମର ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ରସଗୋଲାଟା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ସେମାନେ ମାନେ 1870 ନା 80 ମସିହାରୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତାର ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ପ୍ରଚଳନ ଅଛି ରସଗୋଲାର ଭୋଗ ଲାଗେ ବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖେ ଭୋଗ ଲାଗେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଦିନରେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନବେଦୀକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ରସଗୋଲା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫାଟକ ପାଖରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଉ କବାଟ ଦେଇକି ରଖିଥାନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦିଅନ୍ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଇଟାରେ ଭୋଗ ଲାଗେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଖୁଆଇ ତାଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ କରନ୍ତି କ୍ଲଷ୍ଟର ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ କଥା କହିବା ସରକାର ମାସେ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଭିତ୍ତିପତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ହଁ ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କେତେ ଆଗେଇ ନେବ ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ ହବ ନ ହବ ସେ ତ ଅଲଗା କଥା ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯୋଉ ଏମ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଆମ ରସଗୋଲା ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ଯୋଉ ସୁବିଧା ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ ବା ନିଜେ କରିପାରୁନୁ ବ୍ୟୟବହୁଳ ରହୁଛି ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମାନେ ସରକାର ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସେଠି ମୁଖ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାକେଜିଂଟା ଆମର ଯେହେତୁ ପାଳ ରସଗୋଲା ପ୍ୟାକେଜିଂ ନାହିଁ ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ରସଗୋଲା ପଠାଉଛୁ ଟାଟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଠାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ମିଠାଟା ସେତେ ରହିପାରୁନି ଯେହେତୁ ପ୍ୟାକିଂ ସିଷ୍ଟମଟା ସେତେ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ପ୍ୟାକିଂ ଯଦି ଆମର ଭଲ ପ୍ୟାକିଂ ହୁଏ ତେବେ ମିଠାଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟିଂ ଭଲ କହିବ ଯେମିତି ଅଲଗା କମ୍ପାନୀର ମିଠା ଗୁରା 15 ଦିନ ମାସେ 2 ମାସ 3 ମାସ ଏମିତି ରହୁଛି ସେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆମେ ପାଇପାରିବୁ ଯୋଉମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ସାରା ଦେଶରେ ରସଗୋଲା ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି ପାଳ ରସଗୋଲାଟା ସେମିତି ନିଆରା ପଦ୍ଧତିରେ ତିଆରି କରାଯାଏ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ରହେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଦୃତ କରାଯାଏ ଆଦୃତ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଖୁସି ଲାଗେ ସମସ୍ତେ ଦାବି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଦାବି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରିଛୁ ସରକାର ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଲେଙ୍କା ସଭାପତି ପାଳ ରସଗୋଲା ଆଜି ରସଗୋଲା ଦିବସ ପାଳନ ହେଲା ପାଳନ ହେଲା ସବୁ ବର୍ଷ ପାଳନ ହୁଏ ବର୍ଷ ପାଳନ ହେଲା ଖୁସି କଥା ଆଉ ଖୁସି ସବୁ ଅତିଥି କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ଅସ୍ଥିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର 2 ଜଣ ବିଧାୟକ ଆସିଥିଲେ ଆମେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ MSME ଆସିଥିଲେ ମେୟର ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଆମର OSIC ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆସିଥିଲେ ଆଉ MSME ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ ଅତିଥି ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ନାଇଁ ଭଲ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟରେ ତ ପାଳନ ରସଗୋଲା ହଉଛି ରସଗୋଲା ଦିବସ ଠିକ ଠାକ ସବୁ ନିରୋଧ ଆର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପବିତ୍ର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ସାରି ନବଦିନାତ୍ମକ ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସୁନାବେଶ ଅଧରପଣା ଏବଂ ଆଜି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ଏଇଭଳି ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ସାରି ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରିବେ ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର এই যে নীলাদ্রি বিজয় সময় অর্থাৎ যেতবে সে মন্দির ভিতরকু যাইথান্তি অভিমানিনী কল্যাণময়ী জগজ্জননী মা মহালক্ষ্মী অভিমান ভরা কণ্ঠরে মহাপ্রভুଙ୍କୁ ভিতরকু যাওয়া দেই নথান্তি তেণু শেষে তাঁর মানভঞ্জন করা মহাপ্রভু জগন্নাথ রসগোলা খুয়াই মাঙ্কর মানভঞ্জন করে থাকে তেণু আজ বিশ্ব রসগোলা দিবস আমি পালন করুছে রসগোলা যে আমার এবং রসগোলা পাহাড়র এই কথা প্রমাণিত করা সরিছি এবং সরকারଙ୍କ তরফରୁ গোটে সুন্দর পদক্ষেপ নিয়াଯାଇଛି যে ক্লস্টর নির্মাণ ପାଇଁ প্রারম্ভিক অনুদান ঘোষণা করা যাইছে এবং খুব শীঘ্র ଏହା ହେବ এবং রসগোলা ব্যবসায়ী মানে নিশ্চিত ভাবে ଏହା দ্বারা উপকৃত হেবে রসগোলা আম ওড়িয়া অস্মিতা সহিত জগন্নাথ সংস্কৃতি সহিত মারদা সরি যে মারদা পাঞ্জি আমার রয়েছে মাদলা পাঞ্জি তা সহিত জড়িত সেতিরে লিপিবদ্ধ তেণু রসগোলা সবুলে ওড়িশার ଥିଲା রহিছে রহিব জয় শ্রী জগন্নাথ না বরুণেশ্বর
ମିଷ୍ଟନ ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଭଣ୍ଡାର ଏ ଦୁଇଟା ମିଷ୍ଟନ ଭଣ୍ଡାର ଆମେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ରସଗୋଲା ଦିବସ କଣ କହିବେ ଭାଇ? ବିଶ୍ୱ ରସଗୋଲା ଦିବସ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବାହୁଡ଼ା ପରେ ଫେରିଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାନବଞ୍ଜନ ପାଇଁ ରସଗୋଲା ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି ମାଙ୍କୁ। କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ପାହାଳ ବଜାରରେ ବିଶ୍ୱ ରସଗୋଲା ଦିବସ ପାଳିତ ହେଉଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ପାହାଳରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ ପାଇଁ? ଦର୍ଶକମାନେ ଏମିତି ଆମ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ପାହାଳର ମିଠା ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଦୋକାନ ନାଁଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ।